वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे शंघाई ताउन तंजीम का SCO। ये ऑब्वियसली अगर हम देखें तो एक बहुत अहम तंजीम है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका एक जो इजलास था वो पाकिस्तान में भी हुआ पिछले दिनों में, बट ये ऑब्वियसली जो अहम अब हम कह सकते हैं इजलास था, ये चीन के शहर में जो 25वीं SCO सरबराहान मुमलिकत काउंसिल का इजलास था। वहाँ पाकिस्तान, भारत, रूस, ईरान, तुर्की समेत तमाम जो मेंबर ममालिक हैं वो शामिल हैं। अहम बात यह है कि जब ये अब इजलास हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी सियासत है, बैनुल-अक़वामी दुनिया है, उसमें बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं। एक तरफ अमेरिका के जो ट्रेड के हवाले से अब सारी दुनिया से मुशावरत या मुज़ाकरात चल रहे हैं, ख़ास तौर पे जो भारत और अमेरिका के दरमियान हम कह सकते हैं कि कशीदगी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तनाजुर में ये इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं इस इजलास में। वहाँ उन्होंने तकरीर भी की जिस पे उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि SCO को दहशतगर्दी और अलहदगी पसंद जो ये मूवमेंट्स हैं उनसे ख़तरा है। इसके साथ साथ वहाँ उन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस का भी ज़िक्र किया और ये भी कहा कि उसमें और ममालिक जो हैं उनके मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। बलूचिस्तान में रियासती दहशतगर्दी के जो सबूत हैं वो भी मौजूद हैं। नाम उन्होंने लिया नहीं किसी का, बट इशारा किस तरफ कर रहे थे ये वाज़े था। जो एलामिया भी SCO का जारी हुआ तो उसमें भी कंडेम किया गया जाफराबाद एक्सप्रेस और जो में जो हमला हुआ और जो खुजदार में स्कूल पर हमला हुआ। तो ऑब्वियसली इजलास अहम है ही सही, बट जो तेज़ी से एक तब्दील होती हुई दुनिया है उसकी वजह से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ये एक अहम इजलास है। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, सीनियर हाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन इशूज़ पे। वेलकम टू द शो सर। जी जाहिद साहब, आपने भी देखा, क्या कहेंगे कितना अहम ये इजलास था, ख़ास तौर पे सर जो इस वक्त एक तेज़ी से हम कह सकते हैं तब्दील होती हुई दुनिया है? देखिए, यकीनी तौर पे ये बहुत ही अहम इजलास था, ख़ास तौर पे जिसके आपने बात की कि इस वक्त जो दुनिया में जो है एक जो कहते हैं कि जो ओल्ड ऑर्डर टूट रहा है और उसके साथ साथ जो है फिर ये बात आ रही है कि एक नया ऑर्डर जो है वो बनने जा रहा है। लेकिन उसमें यकीनी तौर पे बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। लेकिन असल चीज़ ये आती है कि ये जो SCO जो समिट कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सरबराहान ममलिकत आए थे, जिसमें ये SCO की जो 10 तो रुकन हैं, मेंबर हैं, उसके अलावा 10 मुल्कों के और सरबराहान ममलिकत आए थे एज ऑब्जर्वर। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये हालिया दौर में जो कहते हैं ग्लोबल साउथ, उसका जो है सबसे बड़ा इज्तिमा था। और इसमें ख़ास तौर पे जो बात सामने आती है कि चाइना की एक लिहाज से जो हेड कर रहा है एक नई जो एक लिहाज से जिसको कह सकते हैं कि न्यू ग्लोबल ऑर्डर, तो उसमें हमें नज़र आती है कि ये चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। एक तो इसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो आपको लगेगी वो प्रेसिडेंट शी की तकरीर थी, जिसमें उन्होंने बहुत साफ तरीके से बात की कि बजाय इसके कि एक दुनिया में कशीदगी फैले, एक जंग की सूरत हाल हो, इस वक्त सबसे ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत इस बात की है कि अक़वाम के दौरान जो है के दरमियान जो है वो एक कोऑपरेशन की हो डेवलपमेंट के लिए। तो मेरे ख्याल ये कि ये एक बहुत बड़ा जो है उसमें आया था। उसके साथ साथ जो उन्होंने वाज़ेह तौर पे जो अमेरिका की पॉलिसी रही है जिसको उन्होंने कहा बुली, तो उसमें भी उसकी एक तनकीद भी शामिल थी, जिसमें उनका वही कहना था कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस तरह से चला रहे हैं और जिस तरह से बुली कर रहे हैं, तो वो जो है वो एक दुनिया के लिए ख़तरनाक सूरत हाल बन के आती है। एक और बात ये थी कि उन्होंने कहा कि हमें कोल्ड वॉर मेंटालिटी से हटना पड़ेगा। तो इसमें जो पैगाम जो बुनियादी तौर पे जाता है वो ये था कि इस वक्त जो कोऑपरेशन होनी चाहिए अक़वाम के दरमियान, तो वो जो है वो डेवलपमेंट और इकोनॉमिक और ट्रेड के लिए जो है वो इकट्ठा होने चाहिए। अब इसमें देखें 2-3 चीज़ें और भी आती हैं। इसमें वही बात मैंने जैसी की कि ये उस हालात में हो रही है जहाँ पे तब्दीली आ रही है। तो इसमें फोकस एक हद तक काफ़ी जो इंटरनेशनल फोकस था मीडिया का वो बहुत हद तक
3 ممالک پہ زیادہ پڑ رہا تھا، انڈیا کے وزیر اعظم مودی، روس کے صدر پوٹن اور پریزیڈنٹ شی، کہ کہا جاتا تھا کہ یہ تینوں اکٹھا ہوئے ہیں اور تینوں کا ایک حد تک جو ہے کامن انٹرسٹ بھی بن کے آتا ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا، جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپٹکس، ایک طرف آپٹکس میں یہی نظر آتا تھا کہ بہت اچھی طرح ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن جیسے سمٹ جب ہوتی ہے تو ایک اور اس میں بہت اہم چیز ہوتی ہے، وہ جس کو کہتے ہیں سائڈ لائنز میٹنگ. اور میرا خیال یہ ہے کہ ایک پریزیڈنٹ پوٹن اور مودی کے درمیان تو ہوئی، لیکن ابھی تک مجھے نہیں لگا ہے کہ کوئی ایسی ملاقات جو ہے پرائم منسٹر مودی اور پریزیڈنٹ سی کے درمیان ہوئی ہے. بالکل صحیح. تو سر وہاں جو obviously آپ نے مین ایشوز تو سب کور کر ہی لیے. شہباز شریف صاحب کی تقریر ہے جس میں انہوں نے نام لیے بغیر تنقید تو کر دی بھارت کے اوپر. ڈو یو تھنک دیٹ کین سورٹ آف، جس کو کہتے ہیں نا کہ کچھ انوائرمنٹ کو یا ماحول کو، یا بھارت پاکستان کے درمیان کوئی اگر ماحول بہتر ہونا تھا تو وہ اب ذرا مشکل لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، میرے خیال دیکھیں ویسے بھی کوئی آثار نہیں تھے کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات جو ہے کچھ اس میں تبدیلی آئے گی. مطلب خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو نہ کوئی امید نہیں تھی کہ اس میں کوئی ایک لحاظ سے سائڈ لائن پہ دونوں ممالک کے جو وزیر اعظم جو ہے ملاقات کریں گے، وہ تو نہیں ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ دیکھیں یہ ملٹی لیٹرل ایک لحاظ سے فورم تھا، اس میں یہ عام طور پہ جو ہے بائی لیٹرل ایشوز جو ہیں اس کو پرہیز کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو ٹیررزم کا ایشو ہے وہ تو ایک بنیادی طور پہ جس طرح سے بات ہوئی کہ خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن کے آتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ایس سی او کی جو بنیادی جو ایجنڈا تھا اس میں یہی تھا کہ ایک مشترکہ طور پہ ٹیررزم کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی کی جائے، تاکہ ان کا مطلب اس وقت یہی بات آتی تھی کہ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے ایک ریجن کے پیس میں. تو اس لحاظ سے تقریر میں ذکر تو آیا ٹیررزم کا، لیکن کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ جو مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا کانفرنس کے بعد، اس میں بھی جو ہے ان دونوں واقعات کا ذکر ضرور کیا گیا ہے، جعفر ایکسپریس کا بھی، اور اس کے ساتھ یہ کشمیر میں جو واقعہ ہوا تھا مقبوضہ کشمیر میں پہلگام کا، اس کو بھی کنڈم کیا. تو کنڈمنیشن تو ایک لحاظ سے ٹیررزم کی ہوئی ہے، لیکن کسی ملک کے لیے کسی کا نام دونوں میں نہیں آیا. مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایس سی او کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے درمیان اور وہ ایک لحاظ سے وزراء دفاع کے درمیان. تو اس میں جو ہے خاص طور پہ ہندوستان کی طرف سے اس کے بعد میں جو ہے مشترکہ اعلامیہ کی مخالفت کی گئی تھی، کیونکہ ان کا پورا زور اس بات کا تھا کہ ایک حد تک جو ہے ایک پاکستان پہ بھی الزام آئے. وہ تو نہیں ہو سکا تھا. بہت بہت شکریہ زاہد صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا. بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.